অবনি লগিও সিনি আইপিএফ তিনি ওয়াইফাং অঞ্চল সেক্রেটারি বিশেষ করে বংশালী ভাবে একটা বরক ছাইয়া সিনি বরক হাজার হাজার বরক তিনি ভারতবর্ষ 1949 15 অক্টোবর মার্চ খাইতামানি হলো গণতন্ত্র হাওচেন বরক সংখ্যা বাংলা आंखा गणतंत्र सावचे गोबां गण आयेननि अधिकार मोननाय डेमोक्रेसी साव मेजरिटी मास्ट बी ग्रांटेड जोंहा माइनरिटी ए माइनरिटी नि बिसिङाव जों मात्र तिनिओ 30 বা 31% तमै जों तिनि सेकेंड क्लास सिटिजेन नोंथाङा 184 जन राजबंशानि साइट दंनायाव तिनि जोङो त्रिपुराव सेकेंड क्लास सिटिजेन नङै गणतंत्रनि जे नायथाय सुथाय दंमाने बा डेमोक्रेसी जे पावर ना दंमाने अब तिनि थानि रैखा এই পৃথিবীও বা এই ভারতবর্ষও গণতন্ত্র হাও যতবাই সিলাগै नुजागै दंना हिके गणतांत्रिक अधिकार नांगौ गणतांत्रिक गणतंत्र अधिकार नाना हिके जाति गोष्ठी मेजरिटी ना नांगौ और जागाजों 1/3 मेजरिटी बा एक त्रिपुरा हाव रानो खबै दिने स्वर्गीय बा थैथानाय जोंनि सारेंजि देबबर्मा 2004 तारिख मार्च भारत संविधान বিশ্বাস खागे तेलेंगाना जुलाई बारिबो बाजागे जतबाय फैजाफेलि कावलाम सानानि जरामान मानि कावके जों जत त्रिपुरा हाव अनअफिशियली प्राय 40 लक्ष बरक जाति उपजाति সকল মিলে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 40 লাখ মতন কাছাকাছি আমাদের জনসংখ্যা এই রাজ্যে দুটি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে একটি হচ্ছে জাতি আরেকটি হচ্ছে জনজাতি বা উপজাতি বলে পরিচিত অর্থাৎ কোনথায় ক্লাউ